Kaya kami sa coffee hito, mapilo, syempre may mga nanay. Kaya na masulod na ta. Hari na kadali sa upstairs nila. Hari ko di sa upstairs nila. Namin di kay bugnaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay, send ko ni karon sa aton nga ano. Tapos sa mga fellowship namon mga nanay enjoy kita. Thank you. Thank you, sis. Di gali kong gabi oh. Damo lights ba? Let's go. Yeah. Ba naman sa mata. Naog na ta. Kalalaog ng mga mother. Oo. Napasugat ko ako. Thank you for watching Proverbs 31 to 26. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Amen.